Shalom, salamat sa sarap sa kubiyay, di jemaat khusus na sa pelayananku. Marap di kefasian di kinaringan, berkat di kinaringan masuk-masuk ako sa kubiyay. Sebelum tumimpun ako atau berkongsi ako di khotbah untuk sarap piano, napantang nati ang gajalan di ko si jalam na minta dua, tumuko minta dua toko. Tuhan nama dari surga, inatutunan dahil Tuhan Yesus Kristus, benang kipangkat, benang kiaupusihan. Di saat di Tuhan minta doa koy, sidgama di sumudia koy di mengining di boros no. Mungkin nama koy di kuasa di sunod Tuhan, di mga dahak dahil doon. Pelindungan, sid saat iti, supaya kadapat koy fokus, marajal, di khotbah di sarap biano. Yok Tuhan dit ulipon no ginawa ko supaya kon ko ilo ko o kon ko kebijaksanaan ko sampai tetapi Tuhan biar na ingaran no ditinggikan membiarin firman no Tuhan bekerja di setiap para pendengar ataupun yok kay Tuhan belajar di boros no. Majitingaran di Tuhan Yesus Kristus minta doa menerima kasih. Amin. Atau besok ko biay teks sarap biano na inanan tatsid Kolosi pasal kodubo ayat konom sampai koturu na ayat sid Kolosi sid surat Kolosi pasal kodubo ayat konom sampai koturu. Nabasaon ku si terjemahan bahasa Darungus. Yad kiti boros tao sid ayat ko onom ko turu. Notarima na dikaw i Kristus Jesus i Tuhan. Sabab ino pasikaw no pod miso daw. Potimpusod ko no si daw. Ang pasuruto no ikaposisan dikaw dat i Kristus o pinagaman. Surut ko no kumansang mga sip di Kristus. Yad ko initudukza si dikaw. Ponuan no iginawa dikaw dogama menerima kasih. Ayat ketini boros khotbah ataupun teks akan ningon itu ko sarap yan. Natong bisa ko biyay sid ngaran ikinaringan Santo ko Yesus Kristus. Nasid minggu dot kapat diti kakali kesyukuran dot tema dito ko. Omsad tema di sarap biano inano ponuo no iginapo sidgama menerima kasih. Natapin sa kofiay menerima kasih dit iso no dit iso tanda dit kuran to ko mangun sapot it nununo po dinitahak di minamangun. Kumasi dito ko sa kofiay sabagay sunto daw. Ngucap syukur to ko sid kinaringan to sampai dit hisa diti kakali kinaringan. Engin mo likup dito ko antatsid sansara o do pamagunan. Sakit do kapatay halbo kon ikasabab dito ko mo indaso di kinaringan inino sampai hisa diti kakali ikinaringan manhak samod dito ngoldun dinalupu nen siba nagaw di kabuatan no dit pamagunan di biyan no diti. Tungkol pinay sinamadan di Yesus sid pasalit ko duwa ayat ko onom matanto ko diti dit iso bahanda di Rasul Paulus kuma dit umpug do Kolosi bahawa iyo ti dino notorima no di Kristus Jesus nakotorima no di Kristus Jesus it harati daw dit niavi no dioti kaposisan dioti sid iso sambaon dioti ino no isang Mesias jadi ingin Rasul Paulus supaya iginawa diyo ti empanggol o mapihot mozo di kabanaran pangajaran di Yesus. Nasid kaya sid ayat ko onom bi sampai sid ayat ko turu emot ko di perinta antawa suhu ni Rasul Paulus kuma jemaat Kolosi dit nunu it miuma gamaon diyo ti ong nakotorima no di pangajaran di Jesus sid kaposisan ipat-ipat ginawa kondiri di oti. Nahal keso to piso ko fiyay miso
sid piisaan dat pimpugan kosipan. Nakarati daw Rasul Paulus engin pedu ikosipan sambaon gulo si jemaat Kolose. Tumuranong si Yesus dit kapasi penlaid. Nahal ko dubo, panuo no ipungilaan no, sid salom dit pangortizan o samot di Yesus. Nasidogot diti engin Rasul Paulus supaya jemaat Kolose karahati. Dit nunu ikinavidan dio ti dino okon ko sambaon dat batu antawa minatay. Tetapi isasambaon ni Mizaw pedu antatsid ko tubangan. Kotolu, tumim ko no kumandiri manungani dot koposijan sid gama tumingaha si Yesus dit na jadi pampang do samod koposijan. Nasidhal iti sa kobiyay Rasul Paulus engin dit kosipan dioti khusus na jemaat Kolose kadapat dot mga naru sukud pengitungan po pengurugan dabuatan dit avantang kematimatan datulun. Nasid pengobian sid kahalo kapat na ingin Rasul Paulus dit humakang pangokosipan dit jemaat Kolose amun maghim ditanid pokoyad dino. Natong bisa ko biay ang basaon to ko it surat Kolose ang tansid pasal keso sampai pasal kodubo. Emot to ko banal samod di Rasul Paulus kuma di jemaat Kolose dit norongo daw dot nasarang yoti dit ang tudukan di kolduu ang mga rungoy di kasipan di si Jesus. Sabi no, inimbulit bago di Rasul Paulus dit kapugoso daw patanjag di boros di Jesus kumadi yoti sampai yoti dino amuken sodo antat sid pengilan yoti. Sid banal lohortizan dito ko banal it ngaran dot kosipan diti ong amo on season manal. Iti neti kagama dit kurungasan piyumpugan agi ulun di Kristian di miyano no. Natambus ako biyay, apapun, ito ko diti tunatobos na di Jesus ang datsid kapatasan penlaid. Na asa no itungon bago dot manimbaro ko sumimban ikosipan dito ko. Nabos di Yohanes, sid hopod umapat ayat konom, sid pasal hopod umapat ayat konom, iyo ko na diti, doralan mintutun na kinaringan, kadapatan na koposizan. Iso nga aso korikot, dit ama, o nga mumaza si dohon, na si tajamahan dot alkitab, masarungus. Natombi sa kofi ay, mungitong toko, samod di kinaringan, mga likup dito ko, mga dak dito ko, do kusukupan, apakaino, pangitong dito ko, belum cukup, ataupun apakaino, sudah cukup, untuk membuatkan dito ko, merasa, mana-mana ako bersyukur, sid kinaringan, sid gama di Tuhan Yesus, minatay sid kasud sangkap, palabos dito ko sid kuasa do karatan inono ikadapat ataupun kagama dito ko mengucap syukur atau sebaliknya. Tumimot ko sid salom kadaan sid salom penulisan ni Rasul Paulus. Rasul Paulus panako agazo ginavo engin pupuhondom jemaat Kolose meskipun agumu itongo pangaruh-pangaruh dat amo bantang dit mongi kasipan jadi si Yesus kakakali Rasul Paulus manamod dioti kakali Rasul Paulus sentiasa menulis di surat pengkadi nomad kita ko biana no kakali isurat diti mandak dito ko dot kamag-magatan bahwa Rasul Paulus manamod di jemaat Roma begitu juga Tuhan Yesus manamod dito ko Itong bisa ko biyay, manamod to ko no, mengucap syukur to ko no. Kadan no menghitung bahwa jemaat di Christianity iso o tantangan ataupun iso beban karena iberkat dinamo purimanan dito ko. Tetapi itungon dito ko secara pribadi itong bisa ko biyay. Melalui di pembacaan to ko biyano. Bana-bana ko purimanan dito ko bahwa ipangajaran sa lamal kitab khususnya. Madak dito ko kepenuhan
Do iso ko visahan si Salomos do kinaringan. Bawa ito ko inano sinamadan ni kinaringan. Ang kurikot ko sid karajaan do surga. Nasid labis tong bisa ko biyay. Isinawadan to ang tao Isus Kristus. Ang bono ang isundod at kinaringan manahak di pangilaan. Ang pangortizan ulad ito ko sid gaman ang pasurut di boros do kinaringan. Sampai karikatan bago di Yesus kenduwo. Nasid po kobiyan, munir makasito ko no sa kobiay. Nah, tabiyad kina tao sa kobiay, semoga inumang barakat dito ko, tumuko ang mitadwata ko. Tuhan na Yesus Kristus. Kapuri mo na kay Tuhan, rini ba? Yoko dito rini ba? Di sintasa magmakasalaan. Yoko di rini ba dito burubak? Sid kay inandahay. Namagin na mo kayo ikaw, supaya mamuka di ginawadahay, madak dahay dat kakuatan, sehingga yokoy kondiri kadapat mo gidu sid kasilapan dahay. Pamkadapat ako'y mamurimon, baway pengorbanan ataupun isamad na Tuhan, baro sid kaliling dahay, sa kaliling dahay. Yokoy sa patut niya. Kadapat mong gunakan sa bisbay, untuk di kemuliaan, untuk di pelayanan dahay, o untuk di keluarga dahay. Tuhan Yesus berkata, ya koino, ang bernikod pa di Tuhan, bergerak sesuai di kehendak no sin salam kehidupan dahay. Sid ngaran ni Tuhan Yesus Kristus, minta dua na makasya. Amen.